Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamis salati. Ai hadza adapun ini ialah kitab tentang hukum-hukum salat. Wa hiya lughatan, adapun salat secara bahasa ad-du'a'u ialah bermakna doa. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak kama sebagaimana keterangan qala Rafi'i yang berpendapat siapa Imam Rafi'i, aqwalun ialah beberapa ucapan, beberapa perkataan, wa af'alun dan beberapa pekerjaan. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir. Muhtatamatun, yang diakhiri bitaslimi dengan salam. Bisyara'ita maksusatin, dengan beberapa syarat yang tertentu secara spesial. As-salatul mafrudatu, adapun salat yang difardukan. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian beberapa naskah adapun redaksi as-salawatul mafrudatu. Khamsun, ialah ada 5. Yajibu kullun minha, yang wajib apa masing-masing minha dari khams. Bi awalil waqti, di awal waktu, wujuban muwassa'an, dengan wajib yang waktunya diluaskan. Ila an yabqa minal waqti, sampai bersisa dari waktu, ma apa sesuatu, yasa'uha, yang memuat apa maha kepada salat. Fayadiku, lalu sempit apa waktu, hina idzin ketika itu. Yang pertama az-zuhru, ai artinya salatuhu, salat zuhur. Qala Nawawi, berpendapat siapa Imam Nawawi, summiyat bidzalika, dinamai apa salatuhu bidzalika dengan zuhur, li'annaha zahiratun wasatun nahari, karena sesungguhnya salat zuhur ialah zahiratun, jelas, wasatun nahari, di pertengahan siang. Wa awalu waqtiha, adapun awal waktunya salat zuhur ialah zawalu ay mailu syamsi, condongnya matahari, an wasatis samai, dari pertengahan langit. La bin nazari, tidak dengan menggunakan pandangan, li nafsil amri, terhadap esensi urusan. Bal, akan tetapi, 5 terhadap sesuatu yadharu, yang jelas, lana bagi kita, yadharu, yang nampak apa lana bagi kita. Wa yu'rafu dzalikal mailu, dan diketahui apa condongnya matahari tersebut, bitahawuliz zilli, dengan berubahnya bayangan, ila jihatil masyriqi, ke arah timur, ba'da tanahi qasrihi, sesudah berakhirnya qasrihi, pendeknya az-zilli. Alladzi huwa, yang huwa adapun alladzi, ghayatu irtifa'i syamsi, ialah merupakan puncak naiknya matahari. Wa akhiruhu ay waqti zuhri, adapun akhir waktu zuhur ialah idza sara, apabila telah jadi, zillu kulli syai'in, apa bayangan setiap sesuatu, mitlahu, ialah sepadan dengan kulli syai'. Ba'da ay artinya ghairi zilli zawali, selain bayangan zawal.
selain bayangan tergelincirnya matahari. Wa dhillu lughatan, adapun dhil secara bahasa maknanya ialah asitru, tabir, tutup. Taqulu, kamu mengatakan, ana fi dhilli fulanin, adapun aku ialah berada di bayangannya si fulan. Ai artinya sitrihi, di balik tabir fulan. Walaysa dhillu, dan tidak ada adzillu apa bayangan, ada masyamsi ialah tidak adanya matahari. Kama sebagaimana keterangan qad yutawahamu yang diduga apa ma, bal akan tetapi huwa adapun adzillu amrun wujudiyun, ialah merupakan perkara yang ada, yakhluquhullahu ta'ala, yang menciptakan kepada amrun siapa Allah Ta'ala, linafil badani, untuk manfaat bagi badan, wa ghairihi, dan lainnya badan. Wal asru, kemudian yang kedua salat asar, ai artinya salatuhu, salat asar. Wa summiyat, dan dinamai apa salatuhu, bidzalika, dengan asar, limu'asaratiha, karena mendekatinya salat, waqtal ghurubi, kepada waktu terbenamnya matahari. Wa awal waqtiha, adapun awal waktunya salat asar ialah az-ziyadatu ala dhillil misli. Az-ziyadatu lebih, ala dhillil misli, atas bayangan sepadan. Walil asri khamsatu awqatin, ialah bagi asar adapun 5 waktu. Ahaduha, adapun salah satu dari khamsatu awqat ialah waktul fadilati, adalah merupakan waktu fadilah. Wa huwa, adapun waktul fadilah, fi'luha, ialah melaksanakan salat awalal waqti, di awal waktu. Wa tsani, adapun yang kedua waktul ikhtiyari, ialah disebut dengan waktul ikhtiyar. Wa asyara lahul musannifu, dan memberi petunjuk lahu terhadap waktul ikhtiyar al musannifu, siapa musannif, biqaulihi, dengan pernyataan musannif. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktul asri, fil ikhtiyari, di waktu ikhtiyar, ialah ila dhillil mislaini, sampai ila dhillil mislaini, sampai 2 kali lipat bendanya. Bayangan itu sampai 2 kali lipat. Bayangan itu sampai 2 kali lipat bendanya. Wasalisu, adapun yang ketiga waktul jawazi, ialah waktul jawaz. Wa asyara, dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktul jawaz, siapa musannif, biqaulihi, dengan pernyataan musannif, wa fil jawazi ila ghurubi syamsi, dan waktu jawaz itu sampai terbenamnya matahari. Warabi'u, adapun yang keempat ialah waktu jawazin bila karahatin, waktu jawaz tanpa adanya kemakruhan. Wa huwa, adapun waktu jawaz bila karaha, min masiri dhilli, ialah sejak jadinya bayangan, mislaini, ialah 2 kali lipat, 2 kali lipat bendanya, ilal istirari, sampai menguningnya matahari. Wal khamisu, adapun yang kelima waktu tahrimin, ialah waktu tahrim. Wa huwa, adapun waktu tahrim, takhiruha, ialah mengakhirkan salat asar, ila an yabqa, sampai bersisa, minal waktu, dari waktu, ma apa sesuatu, la yasa'uha, yang tidak memuat, apa maha kepada salat. Wal maghribu, dan yang ketiga salat maghrib, ai salatuha, artinya salat maghrib. Wa summiyat, dan dinamai apa salat maghrib, bidzalika, dengan maghrib, li fi'liha, karena dilaksanakannya salat maghrib, waqtal ghurubi, di waktu terbenamnya matahari. Wa waktuha, adapun waktunya salat maghrib, wahidun, ialah 1. Wa huwa, adapun wahid, ghurubus syamsi, ialah terbenamnya matahari. Ay artinya bijami'i qarsiha, dengan seluruh porosnya syamas. Wala yadurru, dan tidak mudarat, baqa'u
syu'ain apa tetapnya sinar, ba'du sesudahnya, wa bimiqdari ma dan dengan memperkirakan sesuatu, dengan ukuran sesuatu, wa bimiqdari ma dan dengan ukuran sesuatu, yu'adzinu syakhsu yang melakukan azan siapa seseorang, wa yatawaddau dan berwudu siapa syakhs, au yatayammamu atau bertayammum siapa syakhs, wa yasturu dan menutupi siapa syakhs al-aurata akan aurat, wa yuqimus salata dan menegakkan siapa syakhs as-salata akan salat, wa yusalli 5 raka'atin dan salat siapa syakhs akan 5 rakaat. Wa qauluhu adapun pernyataan musannif yang berbunyi wa bimiqdari ma ila akhirih, wa bimiqdari ila akhirih sakitun ialah gugur min ba'di nusakhil matni dari sebagian beberapa naskah salinan matan. Fa in qadal miqdarul madhkuru maka apabila telah selesai al miqdarul madhkuru apa ukuran yang disebutkan, apabila telah berlalu apa ukuran yang telah disebutkan berlalu, hilang, lenyap, kharaja maka keluar waktuha apa waktu maghrib, waktu salat maghrib telah keluar. Hadza huwal qaulul jadid, ini adalah merupakan, adapun ini ialah qaul jadidnya Imam Syafi'i, wal qadimu dan qaul qadim. Wa rajjahahu an-Nawawi dan mengunggulkan siapa Imam Nawawi hu kepada al-qadim, anna waqtaha kepada sesungguhnya waktu maghrib, yamtaddu ialah terus memanjang, ila maghribi syafaqil ahmari sampai terbenamnya mega merah. Wal isya'u kemudian berikutnya salat isya, bikasril aini dengan kasrahnya ain, mamdudan dengan dipanjangkan. Ismun ialah nama li awwaliz zalami bagi awal kegelapan. Sumiyati salatu dan dinamai apa salat bidzalika dengan salat isya, li fi'liha karena dilaksanakannya isya, salat isya fihi di dalam zalam. Wa awwalu waqtiha adapun awal waktunya isya ialah idza ghaba apabila telah hilang asyafaqul ahmaru apa mega merah. Wa ammal baladul ladzi adapun daerah alladzi la yaghibu yang belum terbenam, yang tidak terbenam, yang tidak hilang, fihi di dalam balad asyafaqu apa mega, fa waqtul isya'i maka adapun waktu isya fi haqqi ahlihi bagi di dalam haknya bagi penduduk balad atau alladzi an yam dia ialah berlalu ba'dal ghurubi sesudah terbenamnya matahari, zamanun apa masa, yagibu yang hilang fihi di dalam zaman, syafaku aqrabil biladi apa mega aqrabil wiladi meganya paling dekatnya daerah ilaihim terhadap ahlihi. Walaha dan ialah bagi salat isya waktani adapun dua waktu, ahaduhuma adapun salah satu dari dua waktu ialah ikhtiyarun waktu ikhtiar, wa asyara dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktu ikhtiar al musannifu siapa musannif biqaulihi dengan pernyataan musannif, wa akhiruhu adapun akhirnya waktu salat isya yamtaddu ialah memanjang fil ikhtiyari di waktu ikhtiar ila thuluthil laili sampai sepertiga malam. Wasani adapun waktu yang kedua ialah jawazun waktu jawaz. Wa asyara dan memberikan petunjuk siapa musannif lahu terhadap jawaz biqaulihi dengan pernyataan musannif, wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani dan di dalam waktu jawaz isya itu sampai ila tulu'il fajri tsani terbitnya fajar yang kedua. Ai sadiqi artinya fajar shadiq. Wa huwa adapun as-sadiq al-muntashiru dau'uhu ialah yang menyebar dau'uhu apa sinarnya shadiq mu'taridan dalam keadaan melintang bil ufuki di ufuk di langit.
Wa amal fajrul kadzibu adapun fajar kadzib fayatlu'u ialah terbit apa fajar kadzib qabla dzalika sebelumnya shadiq. La mu'taridan tidak melintang, bal mustatilan akan tetapi memanjang, zahiban dalam keadaan hilang, fis sama'i di langit. Atau zahiban bisa bermakna berjalan di langit. Tsumma yazulu kemudian lenyap, tsumma yazulu kemudian hilang. Tsumma yazulu kemudian hilang. Wa ta'kibuhu dan mengiringi kepada fajar kadzib zulmatun apa kegelapan. Wa la ta'allaqu bihi hukmun dan tidak berkaitan bihi dengan fajar kadzib hukmun apa hukum. Wa dzakara Syekh Abu Hamidin dan menuturkan siapa Syekh Abu Hamid anna lil isya'i sesungguhnya ialah bagi isya waqta karahatin adapun waqta karaha. Wa huwa adapun waktu karaha ma ialah sesuatu bainal fajraini yang ada di antara dua fajar. Wasubuhu kemudian yang terakhir subuh, ay artinya salatuhu salat subuh. Wa huwa adapun subuh lughatan secara bahasa awalun nahari ialah awal siang. Wa summiyatis salatu dan dinamai apa salat bidzalika dengan subuh li fi'liha karena dilaksanakannya salat subuh fi awalihi di awal nahar. Walaha dan ialah bagi salat subuh kal asri sama seperti salat asar khamsatu awqatin adapun 5 waktu. Ahaduha adapun salah satu dari 5 waktu ialah waktul fadilati. Yang pertama waktu fadilah, wa huwa adapun waktul fadilah awalul wakti ialah di awal waktu. Wasani adapun yang kedua waktu ikhtiarin ialah waktu ikhtiar. Wa dzakarahu dan telah menuturkan kepada waktu ikhtiar al-musannifu siapa musannif fi qaulihi di dalam pernyataan musannif yang berbunyi wa awwalu waqtiha adapun awal waktunya salat subuh tulu'ul fajri ialah terbitnya fajar. Tulu'ul fajri tsani ialah terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu adapun akhir salat subuh ialah fil ikhtiyari di waktu ikhtiar ialah sampai ilal isfari sampai terang. Wa huwa adapun isfar al-idha'atu ialah menyinari, berarti terbit matahari. Wasalisu adapun yang ketiga waktul jawazi ialah waktul jawaz. Wa asyara dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktu jawaz al-musannifu siapa musannif biqaulihi dengan pernyataan musannif yang berbunyi wa fil jawazi dan di dalam waktu jawaz ay artinya bi karahatin dengan kemakruhan ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Oh, isfar itu masih tak terak tanah kalau bahasa Maduranya. Isfar. Warabi'u adapun yang keempat jawazun ialah waktu jawaz bila karahatin tanpa adanya kemakruhan ila tulu'il humrati sampai terbitnya merah. Wal khamisu adapun yang kelima waktu tahrimin ialah merupakan waktu tahrim. Bahwa adapun waktu tahrim takhiruha ialah mengakhirkan salat subuh ila an yabqa sampai bersisa minal waktu dari waktu ma apa sesuatu la yas'uha yang tidak memuat apa maha kepada salat subuh. Faslun ini adalah fasal. Wa syaraitu wujubi salati adapun syarat-syarat wajibnya salat salah satu asya'a ialah 3 perkara. Ahaduha adapun salah satu dari salah satu asya al-islamu ialah harus Islam. Oleh karena itu fala tajibus salatu maka tidak wajib apa salat alal kafiril asli atas kafir asli. Wala yajibu alaihi dan tidak wajib alaihi atas kafir asli qada'uha apa mengqada' salat. Idza aslama apabila telah masuk Islam siapa kafir asli. Wa amal murtaddu adapun orang murtad fatajibu ialah wajib alaihi atas murtad as-salatu apa salat. Orang yang keluar dari Islam dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan salat. Wa qada'uha dan mengqada' salat in ada jika kembali siapa murtad ilal islami kepada Islam.
Wasani adapun yang kedua al-bulughu ialah baligh. Oleh karena itu fala tajibu maka tidak wajib apa salat ala sabiyin atas anak kecil laki-laki wa sabiyatin dan anak kecil perempuan. Lakin akan tetapi yu'marani diperintahkan keduanya sabi dan sabiyah biha dengan salat ba'da sab'i sinina setelah berusia 7 tahun. In hasalat tamyizu biha jika tercapai at-tamyizu apa tamyiz biha dengan sab'i sinin wa illa dan jikalau tidak tercapai tamyiz dengan 7 tahun fa ba'da tamyizi maka sesudah tamyiz. Wa yudrabani dan dipukul siapa sobi dan sobiyah ala tarkiha atas meninggalkan salat ba'da kamali asyri sinina sesudah sempurnanya 10 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun dipukul. Tetapi dengan pukulan bidarbin ghairi mubarrihin. Wa talitu adapun yang ketiga al-aqlu ialah berakal. Oleh karena itu fala tajibu maka tidak wajib apa salat ala majnunin atas orang gila. Wa qauluhu adapun pernyataan musannif yang berbunyi wa huwa haddut taklifi sakitun fi ba'di nusakhil matni. Ialah gugur di sebagian beberapa naskah salinan matan. Wa huwa adapun Islam haddut taklifi ialah merupakan batas taklif dikenainya pembebanan hukum. Wassalawatul masnunatu adapun salat-salat yang disunnahkan. Wa fi ba'din nusakhi dan ialah di sebagian beberapa naskah. Al masnunatu adapun redaksi al masnunat. Khamsun ialah ada 5. Al idani 2 id. Ay artinya salat Idul Fitri wa Idul Adha. Wal kusufani dan 2 kusuf, ay artinya salatu kusufis syamsi wa kusufil qamari. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u dan ay salatuhu artinya salat istisqa. Was sunanut tabi'atu lil faraidi adapun sunnah-sunnah yang ikut lil faraidi terhadap fardu-fardu. Wa yu'abbaru anha dan diungkapkan, diperhitungkan. Wa yu'abbaru dan diungkapkan wa yu'abbaru anha dan diungkapkan anha dari sunan at-tabi'ah lil faraid aidan pula apa bis sunnatir ratibati dengan sebutan sunnah ratibah. Wa hiya adapun as-sunanut tabi'atu lil faraid 17 raka'atan ialah ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri 2 rakaat fajar. Wa arba'un dan 4 qabla zuhri sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu dan 2 rakaat sesudahnya zuhur. Wa arba'un dan 4 rakaat qabla al-asri sebelum asar. Wa raka'atani dan 2 rakaat ba'dal maghribi sesudahnya salat maghrib. Wa salatun ba'dal isya'i dan 3 rakaat sesudahnya salat isya. Yutiru biwahidatin minhunna hal melakukan witir siapa orang dengan salah satu minhunna dari salata. Al-wahidatu adapun 1 hiya adapun wahidah aqallul witri ialah paling sedikitnya salat witir. Wa aktsaruhu adapun paling banyaknya salat witir, paling banyaknya witir ialah 11 rakaatan 11 rakaat. Wa waktuhu adapun waktunya witir ialah ba'da salatil isya'i sesudahnya salat isya. Sesudahnya salat isya. Jadi kalau belum salat isya jangan witir. Wa tulu'il fajri dan terbitnya fajar. Wa tulu'il fajri dan terbitnya fajar. Kalau autara andaikan melakukan witir siapa orang mestinya bukan wa tulu'il fajri. Wa waqtuhu ba'da salatil isya ila tulu'il fajri. Falau autaro andaikan melakukan witir siapa orang qoblal isya'i sebelum isya amdan dengan sengaja au sahwan atau lupa lam yu'tadda bihi maka tak diperhitungkan bihi apa witir. Waratibul muakkadu adapun ratib yang muakkad min dzalika dari tabi' lil faraid kulluha asyru rakaatin
Adapun semua ratib al-muakkad min dzalik ialah asyru raka'atin 10 rakaat. Raka'atani 2 rakaat qabla subhi sebelum salat subuh. Wa raka'atani dan 2 rakaat qabla zuhri sebelum salat zuhur. Wa raka'atani dan 2 rakaat ba'daha sesudahnya salat zuhur. Wa raka'atani dan 2 rakaat ba'dal maghribi sesudahnya salat maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya'i dan 2 rakaat sesudahnya salat isya'. Wa salatu nawafilah muakkadatun, adapun 3 sunnah ialah muakkadat ghairu tabi'atin yang tidak ikut lil faraidi terhadap fardu-fardu. Ahaduha, adapun salah satu dari 3 ialah salatul laili, salat malam. Wan naflul mutlaqu fil laili afdalu, adapun salat sunnah mutlak di waktu malam afdalu ialah lebih utama minan naflil mutlaqi fin nahari, daripada salat sunnah mutlak di siang hari. Wan naflu wasatul laili afdalu, adapun salat sunnah di pertengahan malam afdalu ialah lebih utama. Summa akhirahu, kemudian di akhir malam afdalu ialah lebih utama. Wa hadza, adapun ini liman ialah bagi orang qasamal laila yang membagi siapa man al-laila akan malam aslasan menjadi 3 waktu malam. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Wasani, adapun yang kedua salatud duha ialah salat duha. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya duha, salat duha ialah rakaatani, 2 rakaat. Wa aktaruha, adapun paling banyaknya salat duha 12 rakaatan ialah 12 rakaat. Tapi yang lebih utama 8 rakaat, karena itu yang seringkali dilakukan oleh Nabi. Wa waktuha, adapun waktunya salat duha menurut irtifa'i syamsi ialah dari naiknya matahari ila zawaliha, sampai tergelincirnya syams. Kama sebagaimana keterangan qala Nawawi, yang berpendapat siapa Imam Nawawi fi tahqiqi, di dalam kitab At-Tahqiq, wa Syarhil Muhadzab, dan kitab Syarhil Muhadzab. Wa salisu, adapun yang ketiga salatut tarawih ialah salat tarawih. Wa hiya, adapun salatut tarawih 20 rakaatan ialah 12 rakaat bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. Wa fi kulli lailatin, di setiap malam min ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa jumlatuha, adapun jumlahnya tarawih 5 tarwihatin ialah 5 kali istirahat, 5 kali istirahatan. Wa yanwi syakhsu, dan berniat siapa seseorang fi kulli raka'ataini, di setiap 2 rakaat, minha dari 5 tarwihat, sunnat tarawih, kepada sunnah tarawih. Sunnah tarawih. Au qiyam Ramadhan, atau qiyam Ramadan, menegakkan Ramadan dengan salat tarawih. Walau shalla, andaikan salat siapa orang arba'an minha, kepada 4 rakaat minha dari 5 tarwihat, bitaslimatin wahidatin, dengan 1 kali salam, lam tasihha, maka tidak sah apa salat. Salat tarawih harus dilakukan 2 rakaat. Wa waktuha, adapun waktunya tarawih baina salatil isya'i, ialah berada di antara salat isya wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Faslun, ini adalah pasal wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha, adapun syarat-syarat salat sebelum masuk fiha, ke dalam salat, 5 asya'a, ialah ada 5 perkara. Wa syurutu, adapun lafaz asyurut jam'u syartin, ialah jamak syartin, jamaknya lafaz syartin. Wa huwa, adapun syartun, wa huwa, adapun syarat lugatan secara bahasa, al-alamatu ialah tanda. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak, ma ialah sesuatu tatawaqqafu yang menunggu sihhatus salati, apasanya salat, alaihi atas ma. Wa laisa, dan tidak ada apa ma juz'an, ialah merupakan bagian minha dari salat.
Wa kharaja bihadzal qaidi, dan keluar dengan qaid ini ar-ruknu apa rukun. Fa innahu, karena sungguhnya rukun juz'un ialah merupakan bagian minas salati dari salat. Asyaratul awalu, adapun syarat yang pertama ialah taharatul a'dha'i minal hadasi, sucinya beberapa anggota badan minal hadasi dari hadas, minal hadasil asghari dari hadas kecil, wal akbari dan hadas besar, indal qudrati ketika mampu. Amma faqidut tahura ini, adapun orang yang tidak menemukan dua sucian, mau wudu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu, fa salatuhu, maka adapun salatnya faqidut tahura ini sahihatun ialah sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, beserta wajibnya mengulangi alaihi atas faqidut tahurain. Wa taharatun najisi, dan suci dari najis, alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dima'fu anhu apa alladzi fi saubin, baik pada pakaian, wa badanin dan badan, wa makanin dan tempat. Wa sayadhkurul musannifu, dan akan menuturkan siapa musannif hadzal akhira kepada yang terakhir ini qoriban dalam waktu dekat. Wasani, adapun yang kedua, satrul launil aurati ialah menutupi warna aurat, indal kudrati ketika mampu. Walau kana syakhsu, andaikan ada siapa seseorang khalian ialah sepi, au fi dzulmatin ialah atau berada di kegelapan, maka ditafsil fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa orang, tidak mampu an satriha dari menutupi aurat, salat, maka salat siapa orang arian dalam keadaan telanjang. Wala yumi'u birruku'i, dan tidak perlu berisyarah siapa orang birruku'i dengan ruku', wasujudi dan sujud. Bal, akan tetapi yutimmuha, menyempurnakan siapa orang huma kepada ruku' dan sujud. Wala i'adata, dan tidak ada mengulangi salat, itu wajib alaihi atas orang. Wa yakunu, dan ada apa satrul aurati, menutupi aurat, bilibasin tahirin ialah dengan menggunakan pakaian yang suci. Wa yajibu, dan wajib satruha apa menutupi aurat, aidan pula fi ghairi salati, di selain salat, anin nasi dari manusia, wa fil khalwati, dan di dalam khalwat, di tempat sepi, illa lihajatin, kecuali karena ada kepentingan. Boleh kalau ada kepentingan dibuka auratnya. Apa saja kepentingan itu? Ya misalnya minirtisalin, berupa mandi, wa nahwihi, dan seumpamanya mandi. Misalnya mau kumpul suami istri, masa masih mau pakai pakaian? Ya nggak bisa lah. Itu namanya ada kepentingan, dihajatin, boleh dibuka kalau ada hajat. Wa amma satruha, adapun menutupi aurat, an nafsihi, dari dirinya orang, dari diri sendiri, fala yajibu, ialah tidak wajib apa satruha. Kalau untuk dirinya sendiri ya tidak wajib ditutupi. Misalnya tidur sendirian di dalam kamar, misalnya telanjang, tidak apa-apa, hanya makruh. Lakinnahu, akan tetapi sya'an yukrahu, ialah dimakruhkan, nazruhu apa melihatnya orang, ilaiha terhadap aurat, makruh. Jadi kalau tidak ada kepentingan jangan dilihat, apalagi sampai dipegang-pegang. Itu bukan mainan, cari mainan yang lain. Wa auratul zakari, adapun auratnya laki-laki, ma ialah sesuatu baina surratihi, yang ada di antara pusarnya zakar, wa rukbatihi, dan lututnya zakar. Wa kadza, dan ialah seperti zakar, seperti laki-laki, al-amatu, adapun budak perempuan. Budak perempuan auratnya sama seperti laki-laki. Kok sama ya? Padahal jenis kelaminnya ya perempuan. Hanya yang membedakan dia budak, bukan orang merdeka. Auratnya kok sama seperti laki-laki. Berarti payudaranya juga tidak termasuk aurat. Oh ini bagaimana kok diskriminatif ini?
Padahal kan laki-laki melihat perempuan, apakah ia berstatus sebagai budak ataupun orang merdeka, sama-sama menggairahkan. Masa ada perbedaan dari postur tubuhnya antara budak dengan orang merdeka? Sama saya kira. Ketika sudah sampai ke dua gunung, ya menonjol. Pasti itu sudah. Masa kalau budak kempes misalnya? Enggak. Sama saya kira. Ini saya kurang setuju dengan diskriminasi seperti ini. Mestinya disamakan saja auratnya dengan perempuan yang merdeka. Alasan yang banyak dikemukakan karena budak itu melakukan aktivitas pekerjaan yang berat-berat, sehingga auratnya disamakan seperti laki-laki. Hanya karena faktor pekerjaannya yang berat, kemudian auratnya disamakan dengan laki-laki. Ini tidak cukup etis dan tidak cukup rasional alasannya, saya kira. Karena yang akan mendapatkan dampak dari hukum yang diskriminatif seperti itu, ya tentu saja laki-laki yang melihat. Kalau kemudian dibiarkan dadanya gelusnongan, wah ini bisa ngiler laki-laki. Tapi mungkin ini di hadapan orang-orang tertentu ya, di hadapan orang-orang tertentu, keluarganya Sayyid misalnya, keluarganya Sayyid yang keporeng dalam. Ya kalau di mata Sayyidnya bukan hanya itu, semuanya bebas itu. Sama seperti istri kemudian bebas mau melihat yang mana saja. Wa auratul hurrati fi salati, adapun auratnya perempuan merdeka di dalam salat, ma ialah sesuatu siwa wajhiha, selain wajahnya hurrah, wa kaffaiha, dan selain kedua telapak tangannya hurrah, zahiran baik bagian luar, wa batinan dan bagian dalam, ilal ku'aini sampai dua pergelangan tangan. Amma auratul hurrati, adapun auratnya hurrah kharijas salati, di luar salat, fajami'u badaniha, ialah seluruh badannya hurrah. Wa auratuha fil khalwati, wa auratuha, adapun auratnya hurrah fil khalwati, di kala berkhalwat. Berkhalwat ini menyendiri, sendirian. Kadzakari, ialah sama seperti laki-laki. Wal auratu, adapun aurat lughatan secara bahasa, an-naqsu ialah naqas, bermakna kurang, kekurangan. Aurat kekurangan, dianggap kurang, naqas. Wa tutlaqu syar'an, dan digunakan aurat itu berdasarkan syara, alama, atas sesuatu, yajibu yang wajib, satruhu, apa menutupi ma. Wa huwa, adapun ma yajibu satruhu, ialah al-muradu huna, yang dimaksudkan huna di sini. Wa alama yahrumu nadruhu, dan atas sesuatu yang haram nadruhu, apa melihat atau memandang ma. Wa dzakarahu, dan menuturkan kepada ma yahrumu nadruhu al-ashabu, siapa ashabun Syafi'i, fi kitabin nikah, di dalam kitabin nikah. Wa salisu, adapun yang ketiga, al-wukufu, ialah wukuf ala makanin tahirin, di tempat yang suci. Fala tasihu, maka tidak sah salatu syakhsin. Wukuf itu artinya berdiam di tempat yang suci. Maka tidak sah apa salatu syakhsin, salatnya seseorang, yulaki ba'du badanihi au libasihi najasatan, yang bertemu apa sebagian atau menemui apa sebagian badannya syakhs, au libasihi, atau pakaiannya syakhs, menemui najasatan, akan najis, fi qiyamin, baik di dalam berdiri, au qu'udin, atau duduk, au ruku'in, atau ruku', au sujudin, atau sujud. Warabi'u, adapun yang keempat, al-ilmu, ialah mengetahui bidukhulil waktu, terhadap masuknya waktu, au dhannu dukhulihi, atau menduga masuknya waktu, bil ijtihadi, dengan berijtihad.
Oleh karena itu, kalau shalla, andaikan salat siapa orang bi ghairi dzalika, dengan selain tersebut itu artinya al-ilm bidukhulil waqt, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah apa salatnya syakhs orang. Wa in sadaqal waqta, sekalipun menepati siapa orang al-waqta kepada waktu, sekalipun misalnya masuk waktu. Kenapa kok dianggap tidak sah padahal waktu masuk? Ya, karena sholat itu didasarkan kepada keraguan-raguan. Ragu-ragu masih apakah waktu itu masuk atau belum. Belum tahu kan, belum ada pengetahuan terhadap masuknya waktu. Sehingga setiap aktivitas ibadah apapun yang didasarkan kepada adanya keraguan-raguan, maka ibadah itu tidak sah. Seperti puasa. Puasa yang didasarkan kepada niat yang meragukan, niat yang tidak mantap, maka puasanya tidak sah. Wal khamisu, adapun yang kelima, istiqbalul kiblati, ialah menghadap ke arah kiblat. Ail ka'bati, artinya Ka'bah. Sumiyat, dinamai apa kiblat, kiblatan kepada kiblat, li'annal musalliya, karena sungguhnya orang yang salat, yuqabiluha, ialah melurusi siapa musalliha kepada kiblat. Wa ka'batan, dan dinamai Ka'bah, lirtifaiha, karena tingginya Ka'bah. Wa istiqbaluha bisadri, adapun menghadap kiblat bisadri dengan dada, syartun, ialah syarat, liman, bagi orang, qadara, yang mampu siapa man alaihi, atas istiqbal. Wastasnal musannifu, dan mengecualikan siapa musannif ma kepada sesuatu, zakarahu, yang menuturkan siapa musannifu kepada ma biqaulihi, dengan pernyataan musannif yang berbunyi wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi salati, dan boleh apa meninggalkan menghadap kiblat di salati, di salat. Fi halataini, di dalam dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khaufi, dalam kondisi sangat takut. Fi qitalin, misalnya dalam kondisi peperangan. Fi qitalin mubahin, peperangan yang mubah. Fardhan, ialah fardu, kanatis salatu, ada apa salat, au naflan, atau salat sunnah. Wa fin nafilati fi safari ala rahirati, dan yang kedua salat sunnah fi safari, dalam kondisi perjalanan, ala rahilati, di atas kendaraan, boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Walil musafiri, maka ialah boleh bagi musafir, safaron mubahan, dengan perjalanan yang mubah, walau qasiran, sekalipun pendek, perjalanannya tidak jauh, at-tanafulu, adapun melakukan salat sunnah, sauba maqsidihi, sesuai dengan arah tujuannya musafir. Sesuai dengan arah tujuannya musafir. Kalau ke arah timur, ya menghadap ke arah timur. Jangan mengendarai kendaraan yang mengarah ke timur lalu menghadap ke barat. Warakibud dabati, adapun orang yang mengendarai binatang, la yajibu alaihi, ialah tidak wajib alaihi, atas rakib, wat mujabhatihi, apa meletakkan dahinya rakib, ala sarjiha, di atas pelananya dabbah. Masalan umpamanya, kalau mobil joknya mobil, tidak wajib meletakkan dahinya ke jok mobil. Tepaan nyetir sambil lalu pasanan nonduk, bisa terjadi kecelakaan. Bal, tapi yumi'u, berisyarah siapa rakib biruku'ihi, dengan rukuknya rakib, wa sujudihi, dan sujudnya rakib, cukup berisyarah saja. Wa yakunu sujuduhu, dan ada sujuduhu, apa sujudnya rakib, akhfadu, ia lebih rendah, min ruku'ihi, daripada rukuknya rakib. Wa amal masyi, adapun orang yang berjalan kaki, fa yutimmu ruku'ahu, ialah menyempurnakan siapa masyi, ruku'ahu, kepada rukuknya masyi, wa sujudahu, dan sujudnya masyi, wa istaqbilul kiblata, dan menghadap siapa masyi, al kiblata, ke kiblat, fihima, di dalam ruku' dan sujudnya. Wala yamshi illa fi qiyamihi, dan tidak berjalan siapa masyi, illa fi qiyamihi, kecuali di dalam berdirinya
masih boleh berjalan ketika dalam kondisi berdiri salat itu. Ketika ruku ya jangan sambil lalu jalan. Apalagi sujud sambil lalu jalan. Aja tidak bisa. Wa tasyahudihi dan tasyahudnya masih juga jangan sambil lalu berjalan tasyahud. Faslun ini adalah pasal fi arkanis salati tentang rukun-rukunnya salat. Wa taqaddama makna salati lughatan wa syar'an dan telah lalu apa maknanya salat secara bahasa dan secara syara'. Wa arkanus salati adapun rukun-rukunnya salat samaniyatan syara' ialah ada 18 ruknan, 18 rukun. Ahaduha adapun salah satu dari 18 ialah an-niyatu niat. Wa hiya adapun niat qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi ialah menyengaja untuk melakukan sesuatu muqtaranan dibersamakan bi fi'lihi dengan pekerjaan syai'. Wa mahalluha adapun tempat niat al-qalbu ialah di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Adapun usolli itu adalah talaffuz bin niyah. Melafalkan niat sunnah. Niat rukun. Fa in kanatis salatu fardhan maka jika ada apa salat ialah fardu wajib niatul fardhiyati maka wajib apa niat fardhiyah. Wa qasdu fi'liha dan bermaksud melakukan salat fardu atau fardhiyah bermaksud untuk melakukan salat wa ta'yinuha dan mengidentifikasi salat. Mengidentifikasi salat. Min subhin berupa salat subuh atau zuhrin atau salat duhur masalan umpamanya. Au kanatis salatu naflan atau ada apa salat ialah sunnah. Zata waktin yang punya waktu. Karatibatin seperti salat ratibah. Au zata sababin atau salat itu punya sebab. Kastisqain seperti salat istisqa. Wajib qasdu fi'liha maka wajib apa bermaksud melakukan salat. Wa ta'yinuhu dan mengidentifikasi. Wajib maka wajib qasdu fi'liha apa bermaksud untuk melakukan salat. Wa ta'yinuhu dan mengidentifikasi fi'luha. La niyatun nafliyati, tidak niat sunnah. Wasani adapun yang kedua al-qiyamu ialah berdiri ma'al qudrati beserta mampu alaihi atas qiyam. Fa in ajaza maka jika tidak mampu siapa orang tidak mampu anil qiyami untuk berdiri, qa'ada maka duduk siapa orang kaifa syaa semaunya. Kaifa bagaimana syaa mau siapa orang. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Adapun duduknya orang dalam keadaan duduk iftirash afdalu ialah lebih utama. Wa salisu adapun yang ketiga ialah takbiratul ihrami. Fa yata'ayyanu 'alal qadiri maka tertentu bagi orang yang mampu an-nutqu apa mengucapkan biha dengan takbiratul ihram bi an yaqula dengan mengatakan siapa qadir atau orang Allahu Akbar. Fala yasihur rahmanu akbar. Maka tidak sah apa lafaz ar-rahmanu akbar wa nahwuhu dan seumpamanya ar-rahmanu akbar. Wala yasihu dan tidak sah fiha di dalam takbiratul ihram taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Apa mendahulukan khabar atas mubtada. Faqaulihi seperti pernyataan orang akbarullah. Wa man ajaza 'anil nutqi adapun barang siapa ajaza ialah tidak mampu siapa man tidak mampu 'anil nutqi untuk mengucapkan biha dengan takbiratul ihram bil arabiyyati dengan bahasa Arab tarjama maka menterjemah siapa orang bi ayyi lughatin syaa dengan bahasa apa saja saa yang mau siapa orang. Wala ya'dilu anha dan tidak beralih siapa orang anha dari takbiratul ihram ila zikrin akhara kepada zikir yang lain. Wajibu qarnun niyati bitakbiri dan wajib apa membersamakan niat dengan takbir. Aman Nawawi adapun Imam Nawawi fakhtara ialah memilih siapa Imam Nawawi al-iktifa kepada menyukupkan bil muqaranatil urfiyati dengan muqaranah urfiyah bihaitsu sekiranya yu'addu diperhitungkan urfan berdasarkan urf ma
berdasarkan uruf annahu apa sesungguhnya orang mustahdirun lis salati ialah bisa menghadirkan salat. Warabi'u adapun yang keempat qiraatul Fatihati ialah membaca Fatihah au badaliha atau gantinya Fatihah liman bagi orang la yahfazuha yang tidak hafal siapa manha kepada Fatihah. Fardhan ialah salat fardu kanati salatu ada apa salat au naflan atau salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha adapun bismillahirrahmanirrahim ayatun ialah ayat minha dari Fatihah kamilatan halis sempurna. Wa man asqata minal Fatihati harfan adapun barang siapa asqata ialah menggugurkan siapa man minal Fatihati dari Fatihah menggugurkan harfan kepada satu huruf au tasydidatan atau tasydid au abdala atau mengganti siapa orang harfan kepada satu huruf minha dari Fatihah biharfin dengan satu huruf lam tasihha qiraatuhu maka tidak sah apa bacaan Fatihahnya orang wala salatuhu sekaligus juga tidak sah salatnya orang in ta'ammada jika sengaja siapa orang wa illa jikalau tidak ada unsur kesengajaan wajib alaihi maka wajib atas orang i'adatul qiraati apa mengulangi bacaan Fatihah. Wajib dan wajib tertibuha apa mentertib mengurut Fatihah bi an yaqra dengan membaca siapa orang ayatiha kepada ayat-ayat Fatihah ala nazmiha al-ma'rufi menurut susunan Fatihah al-ma'rufi yang diketahui. Wajib aidan wajib pula muwalatuha apa muwalatnya Fatihah bi an yasila dengan gambaran sampai siapa orang ba'da kalimatiha dengan gambaran menyambung siapa orang ba'da kalimatiha kepada sebagian kalimat-kalimat Fatihah bi ba'din dengan sebagian yang lain min ghairi fi'lin bukan fi'lin ini tapi faslin min ghairi faslin tanpa memisah min ghairi faslin tanpa memisah bukan fi'lin illa biqadri tanafusi terkecuali dengan sekedar bernafas fa in taqallala dzikru jika menyelah-nyelai adzikru apa zikir baina muwalatiha di antara muwalatnya Fatihah qata'aha maka bisa memutus apa zikir kepada Fatihah kepada muwalatiha illa an yata'allaqa dzikru terkecuali berkaitan apa zikir bimaslahati salati dengan maslahatnya salat contohnya kata minil ma'mumi seperti mengamininya makmum fi asna'i fatihatihi di pertengahan Fatihahnya makmum li qiraati imamihi karena qiraah imamnya makmum fa innahu maka sesungguhnya takminil makmum fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi la yaqta'ul muwalata ialah tidak memutus apa takminil makmum al muwalata kepada muwalat. Wa man jahilal fatihata adapun barang siapa jahila ialah tidak tahu siapa man al fatihata kepada Fatihah au ta'azzarat alaihi atau sulit apa Fatihah alaihi atas man li adabi muallimin masalan karena tidak adanya guru misalnya wa ahsana ghairaha minal qur'ani dan bisa baca Quran bisa baca ayat siapa orang ghairaha kepada lainnya Fatihah minal qur'ani dari Al-Qur'an wajib maka wajib alaihi atas man sab'u ayatin mutawaliyatin apa 7 ayat yang berturut-turut iwadan sebagai ganti anil Fatihati dari Fatihah au mutafarriqatin atau terpencar-pencar. Fa in ajaza 'anil Qur'ani maka jika tidak mampu siapa orang dari baca Quran maka mendatangkan siapa orang bizikrin dengan zikir badalan sebagai ganti anha dari Fatihah. Bihaitsu la yanqusu an hurufiha sekiranya tidak berkurang apa zikir an hurufiha dari huruf-huruf Fatihah. Fa'ilam yuhsin maka jikalau tidak bisa siapa orang Qur'anan kepada Qur'an wala zikron dan juga tidak bisa zikir waqafa qadral Fatihati maka
parkir siapa orang, diam siapa orang, qadrul fatihati sekedar bacaan Fatihah. Wa fi ba'din nusahi dan ialah di dalam sebagian beberapa naskah adapun redaksi wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya adapun bismillahirrahmanirrahim ayatun ialah ayat minha dari Fatihah. Wal khamisu adapun yang kelima ar-ruku' ialah ruku'. Wa aqallu fardhihi adapun paling sedikitnya ruku', fardunya ruku'. Liqaimin bagi orang yang berdiri, qadirin lagi mampu, ala ruku'i untuk ruku', mu'tadilil khilqati. Stabil kejadiannya, salimi badanihi, salimi yadaihi, sehat kedua tangannya, warukbataihi dan kedua lututnya. Ialah an yanhaniya, menunduk siapa orang, siapa qaim bighairin khinasin, tanpa inkhinas. Tanpa inkhinas. Inkhinas ini membungkukkan pantatnya, mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Membungkukkan pantatnya, mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Qadra bulughi rahataihi, seukuran atau sekedar bulughi rahataihi, sampainya kedua tangannya orang, rukbataihi akan kedua lututnya orang, kedua tapak tangannya orang kepada kedua lututnya orang. Lau arada wat'ahuma, jika atau andaikan berkehendak siapa orang kepada meletakkan rahataihi alaihima atas rukbataihi, fa illam yaqdir ala hadzal ruku'i, jika tidak mampu siapa orang atas ruku' ini, inhana maka menunduk siapa orang maqdurahu akan semampunya orang. Wa uma'a dan berisyarah siapa orang bitarfihi dengan matanya orang, dengan kedipan matanya orang. Wa akmalur ruku'i adapun paling sempurnanya ruku', taswiyatur raki'i ialah meratakannya orang yang ruku', zahrahu akan punggungnya raki', wa unuqahu dan lehernya raki' bihaitu yasirani, sekiranya jadi keduanya, punggung dan lehernya, kasofhatin wahidatin, ialah sama seperti satu papan. Wa nasbu saqaihi dan menegakkan kedua betisnya orang, wa aqdu rukbataihi dan memegang kedua lututnya orang, biyadaihi dengan kedua tangannya orang. Wasadisu adapun yang keenam at-tuma'ninatu ialah tuma'nina. Wahi adapun tuma'nina sukunun ba'da harkatin, ialah sukun anteng. Sukunun ini anteng, bukan sukutun. Kalau sukutun diam tidak berbicara. Sukutun itu diam tidak bicara. Kalau sukunun diam tidak bergerak. Anteng, diam tidak bergerak dengan diam tidak bicara itu beda. Kalau sukutun diam tidak berbicara, no comment. Kalau sukunun diam tidak bergerak. Tumaknina itu sukunun ialah anteng ba'da harkatin, sesudah bergerak. Sesudah bergerak. Ini penting, apalagi dalam salat tarawih ini. Harus tumaknina ini. At-tuma'ninatu fihi ayir ruku'i, di dalam ruku'. Wal musannifu adapun musannif yaj'alu tuma'ninata ialah menjadikan siapa musannif kepada tuma'nina fil arkani, di dalam beberapa rukun, ruknan mustaqillan,
kepada rukun yang berdiri sendiri. Wa masya alaihi Nawawi, dan berjalan alaihi atas ja'lul musannif at-tuma'ninata fil arkan ruknan mustaqilan. An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, fit tahqiqi, di dalam kitab at-tahqiq. Masya, berjalan maknanya, tapi bukan berjalan di atas kitab Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq, enggak. Artinya menerapkan ja'lul musannif at-tuma'ninata fil arkan ruknan mustaqilan. Wa ghairul musannifi, adapun selain musannif, yaj'aluha, ialah menjadikan kepada tuma'nina hay'atan tabi'atan lil arkani, kepada hay'ah, kepada keadaan yang mengikuti lil arkani, terhadap rukun. Setiap rukun ada tuma'ninahnya. Wasabi'u, adapun yang ketujuh, ar-raf'u, ialah mengangkat minar ruku'i, dari ruku', wal i'tidalu, dan i'tidal. Qaiman, hale berdiri tegak, alal hayati, atas keadaan allati kana, yang ada siapa orang, alaiha, atas allati, qabla ruku'ihi, sebelum ruku'nya orang, min qiyamin qadirin, dari orang yang berdiri, qadirin, yang mampu, wa qu'udi ajizin, dan duduknya orang yang tidak mampu, anil qiyami, dari berdiri. Kalau orang yang salatnya duduk, ya i'tidalnya dalam posisi duduk. Wasaminu, adapun yang kedelapan, at-tuma'ninatu fihi, ialah tuma'nina fihi ayil i'tidali, di dalam i'tidal. Wattasi'u, adapun yang kesembilan, as-sujudu, ialah sujud, marrataini, 2 kali, fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Wa aqalluhu, adapun paling sedikitnya sujud, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, ialah mubasyarahnya sebagian dahinya musalli. Mubasyarah ini bertemu langsung tanpa adanya aling-aling. Kalau laki-laki dan perempuan mubasyarah, berarti kulit bertemu dengan kulit langsung. Sebagian dahinya musalli, maudhi'a sujudihi, ke tempat sujudnya musalli, minal ardi, dari bumi, au ghairiha, atau lainnya ardi. Langsung dahinya disentuhkan ke muka bumi. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya sujud, ialah an yukabbira lihuwihi, bertakbir siapa musalli atau orang, dalam rangka turunnya orang, li sujudi, untuk sujud, bila raf'i yadayhi, tanpa mengangkat kedua tangannya musalli. Wa yad'a, dan meletakkan, an yukabbira, wa yad'a, dan meletakkan siapa orang, rukbataihi, akan kedua lututnya orang, summa yadaihi, kemudian kedua tangannya orang, summa jabhatahu, kemudian dahinya orang, wa anfahu, dan hidungnya orang. Itu yang sempurna. Wal ashiru, adapun yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, ialah tuma'nina fihi ay sujudi, di dalam sujud, bihaitsu yanalu, sekiranya memperoleh, mencapai siapa orang maudhi'a sujudin, keliru, yanalu, bihaitsu yanalu, sekiranya memperoleh, maudhi'a sujudihi, ke tempat sujud, maudhi'a sujudin, kepada tempat sujud, thiqalu ra'sihi, apa beratnya kepalanya orang. Jadi tidak perlu terlalu ditekan, cukup mengambil beratnya kepala. Artinya dibiarkan kepala itu menempel ke bumi secara alami, tidak perlu ditekan, apalagi sampai dibenturkan supaya dahinya hitam. Kalau dahinya hitam, supaya bisa dikatakan sebagai orang yang rajin sujud, supaya bisa dikatakan sebagai orang yang selalu salat. Berdasarkan pernyataan simahum min atharis sujud. Itu sima ini maksud bukan telengadai, tapi yang dimaksud dengan simahum min atharis sujud, mukanya berseri-seri, memancarkan sinar. Benih capo listrik, benih capo are.
tapi karena rona sujud yang dilaksanakan pada saat salat. Wala yakfi imsasu ra'sihi, dan tidak cukup apa menyentuhkan kepala orang maudhi'a sujudihi, ke tempat sujudnya orang, tapi bal yatahamalu, menekan, tapi sedikit menekannya, siapa orang bihaitsu law kana tahtahu, sekiranya andaikan ada di bawah kepalanya orang kutnun, apa, kapas, masalan umpamanya, lan kabasa, maka niscaya tertindih apa kutnun. Andaikan saja ditaruh kapas itu tertindih, berarti kan tidak terlalu menekan tapi sedikit. Sekiranya kapas itu tertindih. Wa zahara atharuhu, dan nampak atharuhu, apa, bekas tahamul, ala yadin, atas tangan, lau huridat, andaikan dikira-kira, diperkirakan, apa, yad tahtahu, berada di bawahnya kutnun, kapas. Wal hadi asyara, adapun yang ke-11 ialah al-julusu baina sajadataini, duduk di antara dua sujud, fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Sawaun shalla qa'iman, sama saja salat siapa orang dalam keadaan berdiri, au qa'idan, atau salat dalam keadaan duduk, au muttaji'an, atau salat dalam keadaan berbaring. Wa aqalluhu, adapun paling sedikitnya julus baina sajadatain, sukunun ialah antang, diam, tidak bergerak, ba'da harkati a'dha'ihi, sesudah gerakannya anggota-anggota badannya orang. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya julus baina sajadataini ialah az-ziyadatu, lebih ala zalika, atas hal itu, bid-du'ail waridati fihi, dengan doa yang warid yang datang fihi, di dalam julus baina sajadataini. Falau lam yajlis, andaikan tidak duduk siapa orang baina sajadataini, di antara dua sujud, balsara, akan tetapi jadi, ilal julusi, kepada duduk, akraba ialah lebih dekat, sara, jadi siapa orang ilal julusi, kepada duduk, akraba ialah lebih dekat, lam yasihha, maka tidak sah, apa, julus. Wasani asyara, adapun yang ke-12 ialah at-tuma'ninatu fihi, ayil julusi, tumanina di dalam julus, baina sajadataini, di antara dua sujud. Wasalita asyara, adapun yang ke-13 ialah al-julusul akhiru, ayil ladzi, artinya sesuatu yang kibuhu, yang mengiringi kepada al-ladzi, assalamu, apa, salam. Warabi'a asyara, adapun yang ke-14 at-tasyahudu fihi, ialah tasyahud fihi, ayil fil julusil akhiri, tasyahud di dalam julus yang terakhir. Wa aqallu tasyahudi, adapun sedikitnya, sekurang-kurangnya tasyahud, ialah at-tahiyyatu lillahi, salamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa aqallu tasyahudi, adapun paling sempurnanya tasyahud, ialah at-tahiyyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal khamis asyara, adapun yang ke-15 ialah as-salatu ala nabiyyi, membaca salawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi ay fil julusil akhiri, di julus yang terakhir, ba'dal faraghi, setelah selesai, minat tasyahudi, dari tasyahud. Wa aqallus salati ala nabiyyi, adapun paling sedikitnya salawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma shalli ala Muhammadin. Wa asy'ara kalamul musannifi, dan memberi kesan, apa, kalamnya musannif, kepada anna salata alal ali, sesungguhnya salawat atas keluarga Nabi, la tajibu, ialah tidak wajib, cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Wa huwa kadzalika, wa huwa adapun kalamul musannif, yang mengatakan bahwa salawat terhadap keluarga Nabi itu tidak wajib, kadzalika, ialah memang demikian, seperti itu, tidak wajib, bal, akan tetapi, hiya, adapun salat alal ali, sunnatun, ialah sunnah. Wasadis asyara, adapun yang ke-16
ialah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Wa yajibu dan wajib iqa'us salami, apa menjatuhkan salam halal qu'udi di kala duduk. Wa aqalluhu, adapun paling sedikitnya salam ialah assalamu alaikum marratan wahidatan, satu kali. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya salam ialah assalamu alaikum warahmatullahi, tidak pakai wa barakatuh. Kalau pakai wa barakatuh itu salat jenazah. Kalau salat jenazah ditambah dengan wa barakatuh. Marrataini, sebanyak 2 kali, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Pada saat menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Wasabi'a asyara, adapun yang ke-17 ialah niyatul khuruji minas salati, niat keluar dari salat. Wa hadza, adapun ini wajhun marjuhun, ialah pendapat marjuhun yang lemah. Marjuhun ini kebalikannya rajih. Kalau rajih unggul, kalau marjuh diungguli, berarti lemah. Wakila, dan dikatakan menurut pendapat yang lain, la yajibu dzalika, tidak wajib dzalika, apa itu? Ainiyatul khuruji, niat keluar dari salat. Wa hadzal wajhu huwal asahu, adapun pendapat ini ialah yang paling sahih. Wathamina asyara, adapun yang ke-18 ialah tartibul arkani, mengurut beberapa rukun, hatta baina tasyahudil akhiri, sehingga di antara tasyahud akhir, wassalati ala nabi, dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam tasyahud akhir. Wa qauluhu, adapun pernyataan musannif yang berbunyi ala ma dzakarnahu, berdasarkan keterangan dzakarna yang telah kami sebutkan, yang telah kami tuturkan kepada emak, ialah yustasna, dikecualikan, minhu, dari qauluhu, apa wujubu muqaranatin niyati, wajibnya membersamakan niat, li takbiratil ihrami, bagi takbiratil ihram, wa muqaranatil julusi, dan bersamaan dengan duduk al-akhiri, yang terakhir, li tasyahudi, wajibnya membersamakan duduk yang terakhir bagi tasyahud. Wassalati, dan salawat ala nabi, atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, adapun salat, sunanuha, ialah adapun sunnah-sunnahnya salat, qabla dukhuli, sebelum masuk fiha, ke dalam salat, syai'ani, ialah ada 2 perkara. Yang pertama al-azanu, wa huwa, adapun azan lughatan secara bahasa, al-i'lamu, ialah menginformasikan, memberitahukan, mempublikasikan. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak, zikrun maksusun, ialah merupakan zikir yang spesial, lil i'lami, untuk publikasi, bidukhuli waktu salatin mafrudatin, dengan masuknya waktu salat yang difardukan. Wa alfazuhu, adapun lafaz-lafaz azan, masna, ialah 2-2. Kalau di sini bukan 2-2, di musalla ini 4-4. Illa takbira awwalahu, kecuali takbir di awal azan, fa'arba'un, maka 4 takbir. Wa illa tauhida, dan kecuali kalimat tauhid, akhirahu, di akhir azan, fawahidun, itu 1. Wal iqamatu, dan iqamah, wa huwa, adapun iqamah, masdaru aqama, ialah masdarnya lafaz aqama yuqimu iqamatan. Tsumma summiya bihi dzikrul maksusu, dinamai dengan apa ya? Mestinya biha. Dinamai dengan iqamah az-zikrul maksusu, apa zikir yang spesial, li'annahu, karena sesungguhnya zikir, yukimu ila salati, ialah akan menegakkan zikir itu dalam rangka salat. Wa innama yushra'u, hanyalah disyariatkan, kullun, apa masing-masing, minal azani wal iqamati, dari azan dan iqamah, lil maktubati, untuk salat maktubah. Wa amma ghairuha, adapun lainnya maktubah, fayuna dalaha as-salatu jami'ah, maka dipanggil untuk melaksanakan salat, bukan salat maktubah,
Apa dengan sebuah ungkapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Misalnya seperti salat witir, as-salatu jami'ah. Wa sunanuha, adapun sunnah-sunnahnya salat ialah wa sunanuha, adapun sunnah-sunnahnya salat ba'da dukhuli fiha, sesudah masuk fiha ke dalam salat, ialah syai'ani, ada dua perkara. At-tasyahudul awwalu, yang pertama tasyahud awal sunnah, wal kunutu fi subhi, dan kunut di dalam salat subuh sunnah. Ay artinya fi i'tidalir rak'ati tsaniyati minhu, di dalam i'tidal untuk rakaat yang kedua, minhu dari subuh. Wa huwa, adapun kunut lugatan secara bahasa, ad-du'a'u ialah bermakna doa, wa syar'an sedangkan menurut syarak, zikrun maksusun ialah zikir yang spesial, wa huwa, adapun zikir ialah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Kunut ciri khas NU. Kalau tidak kunut Muhammadiyah berarti. Dan doa kunut ini adalah merupakan doa yang sangat mustajab sesungguhnya. Ini manci kunut. Kalau kita mau mengahlikan, tidak hanya kita baca pada saat salat subuh saja, tapi setiap kali kita berdoa jangan sampai ketinggalan kunut juga dibaca setiap saat kunut. Itu doa yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa kunut di dalam salat subuh. Wal kunutu fi akhiril witri fi nisfi tsani min syahri ramadhana, dan kunut juga sunnah fi akhiril witri, di akhir witir, tapi fi nisfi tsani, di pertengahan yang kedua, min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa huwa, adapun kunut ialah ka kunutis subhil mutaqaddimi, seperti kunut untuk subuh al mutaqaddimi yang lalu, fi mahallihi, di tempatnya kunutis subhi, fi mahallihi walafzihi, dan lafadznya kunut subuh. Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti, dan tidak tertentu apa kalimat kunut as-sabiqatu yang lalu. Oleh karena itu kalau qanata, andaikan berkunut siapa orang bi ayatin dengan ayat tatadammanu yang memuat apa ayat, doaan kepada doa, wa qasada, dan bermaksud siapa orang al-kunuta kepada kunut, hasalat, maka tercapai sunnatul kunuti, apa sunnahnya kunut. Misalnya membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu kalau diniati kunut cukup. Wa hay'atuha, adapun hay'ah-hay'ahnya ay salati salat, wa arada, dan berkehendak siapa musannif bi hay'atiha dengan hay'ah-hay'ahnya salat, maka pada sesuatu laisa yang tidak ada apa ruknan ialah merupakan rukun fiha di dalam salat, wala ba'dan, dan juga tidak termasuk sebagian, maksudnya sunnah ab'ad, yujbaru yang bisa ditempel apa ba'dan. Ba'dan ini artinya sunnah ab'ad, bisujudis sahwi, dengan sujud sahwi. Khamsata asyara, ada 15. Khamsata asyara khoslatan, ada 15 macam. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan inda takbiratil ihrami, itu sunnah hayat, mengangkat tangan ketika takbiratil ihram. Ila hadhi mankibaihi, melurusi kedua pundaknya orang. Wa raf'ul yadaini inda ruku'i, dan mengangkat kedua tangan ketika ruku'. Wa inda raf'i, dan ketika mengangkat minhu dari ruku', ketika naik dari ruku'. Wa wad'ul yamini ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani, dan ada keduanya tahta sadrihi, ialah berada di bawah dadanya orang. Wa fawqa surratihi, dan di atas pusarnya orang, pertengahan baina sadr was surrah. Jangan terlalu ke atas, agar supaya tidak seperti orang kedinginan. Jangan terlalu ke bawah, agar supaya tidak menyentuh tempat-tempat yang sensitif. Wa tawajjuhu ay qaulul musalli akibat taharrumi, dan tawajjuh
Ay artinya qaulul musalli, pernyataan orang yang salat akibat taharrumi setelah takbiratul ihram dengan mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih. Mengatakan ini wajjahtu itu tawajjuh namanya. Wal muradu adapun yang dimaksud an yaqulal musalli ialah mengatakan siapa musalli ba'da taharrumi setelahnya takbiratul ihram doa al-iftitahi kepada doa iftitah. Hadhil ayata ay au ghairaha atau lainnya hadhil ayat. Itu kan pernyataan ayat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslim, itu kan ayat. Disebut dengan doa istiftah. Ada yang menyebut istiftah. Kalau di sini iftitah. Mimma dari sesuatu warada yang datang apa ma fil istiftahi ini. Di sini istiftah. Wal isti'adatu dan isti'adah ba'da tawajjuhi setelah tawajjuh. Wa tahsulu bi kulli lafzin dan bisa tercapai apa isti'adzah dengan setiap lafaz yastamilu yang mencakup apa lafaz ala ta'awudzi atas ta'awud. Wal afdalu adapun yang lebih utama ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal jahru fi maudhihi dan menyaringkan di tempatnya. Wa huwa adapun jahr fi maudhihi as-subhu ialah salat subuh wa ulatal maghribi wal isya'i dan 2 rakaat awal untuk salat maghrib dan salat isya, rakaat pertama dan yang kedua. Wal jumu'atu dan salat Jumat wal idani dan 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal israru fi maudhihi dan melirihkan israr fi maudhihi di tempatnya israr. Wa huwa adapun israr fi maudhihi ma'ada alladzi dzukira ialah sesuatu selain sesuatu yang telah disebutkan apa alladzi. Wa ta'minu dan ta'min ay qaulu amin akibal fatihati sesudahnya fatihah di qari'iha bagi orang yang membaca fatihah fi salatin baik di dalam salat wa ghairiha dan di selain salat. Lakin fi sholati akadu akan tetapi di dalam salat ialah lebih muakkad. Wa yu'minul ma'mumu dan mengucapkan amin siapa makmum ma ta'mini imamihi bersamaan dengan takminnya imamnya makmum. Wa yajharu bihi dan menyaringkan siapa makmum bihi dengan takmin. Wa qira'atus surati dan membaca surah ba'dal fatihati sesudahnya fatihah diimamin baik bagi imam wa munfaridin dan orang yang salat sendirian fi raq'atai subhi di dalam 2 rakaat subuh wa ulatai ghairihima dan 2 rakaat awal selain subuh. Wa takunu qira'atus surati dan ada apa membaca surah ba'dal fatihati ialah sesudahnya baca fatihah. Oleh karena itu kalau qaddama surat 'alaiha andaikan mendahulukan siapa orang kepada surah 'alaiha atas Fatihah lam tuhsab maka tak diperhitungkan, tak dihitung apa surah. Wa takbiratu 'indal khafdi lirruku'i dan beberapa takbir ketika turun untuk ruku'. Wa raf'i dan naik. Ay artinya mengangkat ya. Raf'is sulbi minar ruku, mengangkat punggung dari ruku. Wa qawlu sami Allahu liman hamidahu dan ungkapan sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u ra'sahu ketika mengangkat siapa orang kepada kepalanya orang minar ruku'i dari ruku. Walau qala man hamidallaha sami'a lahu andaikan mengatakan siapa orang kepada ungkapan walau qala andaikan mengatakan siapa orang man hamidallaha sami'alahu. Man adapun barang siapa hamidah ialah memuji siapa man kepada Allah, sami'a maka mendengar siapa Allah lahu terhadap man. Kafa maka cukup apa qaulu man. Qauluhu. Wa makna sami Allahu liman hamidahu adapun maknanya sami Allahu liman hamidah ialah taqabbalallahu minhu. Mudah-mudahan Allah menerima minhu kepada orang, hamdahu kepada pujiannya orang,
wajazahu dan membalas siapa Allah kepada orang alaihi atas hamdahu. Wa qaulul musalli dan pernyataan musalli yang mengatakan Rabbana lakal hamdu idan tasaba apabila telah tegak siapa musalli qaiman dalam posisi berdiri. Wa tasbihu dan tasbih fil ruku'i di dalam ruku'. Wa adnal kamali adapun paling rendahnya kesempurnaan fi hadat tasbihi di dalam tasbih ini ialah subhana rabbiyal azimi salasan sebanyak 3 kali. Wa tasbihu fis sujudi dan tasbih di dalam sujud. Wa adnal kamali adapun paling rendahnya kesempurnaan fihi di dalam tasbih fis sujud ialah subhana rabbiyal a'la salasan sebanyak 3 kali. Wal akmalu adapun yang paling sempurna fi tasbihir ruku'i was sujudi di dalam tasbihnya ruku' dan sujud ialah masyhurun populer. Wa wad'ul yadaini dan meletakkan kedua tangan alal fakhizaini di atas kedua paha. Fil julusi ketika julus duduk li tasyahudil awwali untuk tasyahud awal wal akhiri dan tasyahud akhir. Wa yabsutu membentangkan siapa orang al-yadal yusra kepada tangan kiri bihaitu dusamitu ru'u su'asabiha sekiranya melurusi apa ujung-ujung beberapa jarinya yadal yusra ar-rukbata kepada lutut. Wa yaqbidul yadal yumna dan menggenggam siapa orang kepada tangan kanan ay asabi'aha artinya jari-jarinya yadal yumna illal musabbihata kecuali telunjuk jari telunjuk minal yumna dari tangan kanan fala yaqbiduha maka tidak menggenggam siapa orang kepada musabbiha fa innahu kana sungguhnya orang yushiru ialah akan berisyarah siapa orang biha dengan musabbiha rafi'an dengan mengangkat hal yang mengangkat laha terhadap musabbiha hala kaunihi dikala adanya orang mutasyahidan ialah bertasyahud wadzalika adapun hal tersebut raf'ul musabbiha itu inda qaulihi ketika ucapannya orang yang mengatakan illallah wala yuharrikuha dan tidak menggerak-gerakkan siapa orang kepada musabbiha jangan digerak-gerakkan fa in harrakaha maka jika menggerak-gerakkan siapa orang kepada musabbiha kuriha maka dimakruhkan apa tahrikuha wala tabtulu dan tidak batal salatuhu apa salatnya orang fil sahih menurut pendapat yang paling sahih wal iftirasyu dan iftiras juga termasuk sunnah hay'ah fi jami'il jalasati di semua beberapa duduk al-waqi'ati yang terjadi fi sholati di dalam salat kajulusil istirahati seperti duduk untuk istirahat wal julusi bainas sajadataini dan seperti julus di antara dua sujud wa julusit tasyahudil awwali dan seperti julus duduk untuk tasyahud awal. Wal iftirasyu adapun duduk iftiras ialah an yajlisa duduk as-saksu siapa seseorang ala ka'bil yusra di atas mata kaki yang kiri ja'ilan hal yang menjadikan zahraha kepada bagian luarnya yusra lil ardi di bumi wa yansiba dan menegakkan siapa orang qadamahu akan kaki orang al-yumna yang kanan wa yadha dan meletakkan siapa orang bil ardi di bumi atrafa asabi'iha kepada ujung-ujung jari-jarinya jari-jari kaki kanannya jari-jarinya yumna di jihatil kiblati menghadap ke arah kiblat wa tawarruku dan tawarruk fil jalsatil akhirati di duduk yang terakhir min jalasatis salati dari duduk-duduk salat wa hiya adapun jalasatis salat julusut tasyahudil akhiri ialah duduk untuk tasyahud akhir wa tawarruku adapun tawarruk mislul iftirasi ialah seperti duduk iftiras illa annal musalliya namun musalli yukhriju ialah mengeluarkan siapa musalli yasarahu akan kaki kirinya musalli ala hayatiha atas keadaannya yasarahu fil iftirasi di dalam iftiras min jihati yaminihi dari arah
kanannya musalli, yulsiku dan melekatkan siapa musalli warakahu kepada pangkal pahanya musalli bil ardi di bumi. Amal masbuku adapun makmum masbuk wasahidan yang lupa, fayabtarishani maka ialah duduk iftiras keduanya, masbuk dan sahih, wala yatawarrakani dan tidak duduk tawarruk keduanya. Wa taslimatu tsaniyatu dan salam yang kedua. Amal ula adapun yang pertama, fasabaqa ialah telah lalu annaha apa sesungguhnya ula min arkanis salati ialah termasuk rukun-rukunnya salat.